Yan, kinarga na. Kasi problema sir, Up sir, di ko stuck up yung mags. Stuck up yung mags. Ngayon papatanggal ni sir dito. Yan. Sinikwat-sikwat na ba yan? O pinakpapakpak na? Yan. Ayan o, gas na. Saka yun o. Technology na. Medyo may problema natin ata tayo dito sa baba na lang natin dito sir. Kailangan may babayat, mabaklas yung gilid para hindi masira. Ibababa natin yan at babaklasin natin yung gulong. Pahirapan talaga yan pag nag-i-stack up ang pagmatic. Yan. Delivered by Lalamove Ninja GNT Express. Meanwhile, natin ang gulong, yan o, Vistire. Yan, Vistire. Vistire, baka naman. Baka ma-notice mo. Yan o, Vistire. Vistire ang benta kong gulong dito sa amin. Yan, baka naman, Vistire. 3 hours later. Tapos na ang motor ni sir. Naikabit na rin yung gulong. Ayan, at magbabayad daw ng Gcash si sir. Okay na sir. Ay, may nagawa na naman tayong maganda at napangiting customer. Uuwing satisfied sir. Satisfied customer sir. Yes. Good job daw, sabi ni sir. Kaya, yan, dito mapapayos si sir, sabi niya na. Dito na daw. Yan. Another Suki. Yes. Yes naman. Okay na tayo. Okay na. Sir, ingat.